Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Technology Ukai. Sayu Maharaja उर्दू दूसरी किताब और 1 3 नंबर और सब करे सायु. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. साइल नंबर यार आगो सब कमंदे 3 नंबर म्हणजे तो हवलाई आजा साइल नंबर लती शुरू. जंगली चूहे ने शहरी दोस्त की ज़ियाफ़त बड़ी खुशी से कबूल की. जंगली चूहे ने जौलर उंदुजाये शहरी दोस्त की शौरर दोस्तर ज़ियाफ़त बड़ी खुशी से कबूल की. दावत बिशी खुशी हो यारे कबूल गज्जे. जौलर उंदुजाये शौरर उंदुजार दावत अरे बिशी खुशी हो यारे कबूल गज्जे. शाम को दोनों रवाना हुई. हाजिना दुनिजन रवाना हुई. दुनिजन को तीन होल्ले उंदुजार जौलर उंदुजार को तीन होल्ले और आधी रात गई घर जा पहुंची. आधा रात गए गई रात 2-3 बाजी गए गई घर में रे पहुंचे गई. शहरी ने उसको फौरा नफीस खाने पर जो घर वालों का बच्चा कुच्चा रखा था जा बताया. शहरी ने शौरर उंदुजा जीबासी भाई उसको गांगर उंदुजारे जौलर उंदुजारे फौरान है हन तरातरीरी नफीस खाने पर बाला हाना रोरे जो घर वालों का जीन गरवाला कलर बच्चा कुच्चा रखा था. बासियारा शिल्दीन री बासियारा किल्दीन जा बताया ही नमंदो जरे बुआ करे को. शौरर उंदुजाये गांगर उंदुजारे है हन बाला हाना रोरे जीन गरवाला कले हाय दयरे बाशिल ही नरोलो जरे बुआ करे को. 5 नंबर चूहे अभी यूं ही सा खाना पाई थी. गांगर उंदुजाये এখন কেসু হানা মানি হে হানা হি ইমফাইরে यूं ही सा खाना पाई थी हे हाना ही इम्फाइरे केसु हाना ही इम्फाइरे के बिल्ली की खौफनाक आवाज कान में आई. হদে বিলার হদে ডর লাগে দেহেন দিলা গা আওয়াজ হানমান্দা আসছে. উন্দুজায়ে এখন কেসু হানা পাইয়ে মানে হানাহীন এর জিন বাচ্চা হুচ্চা আসছিল দে হানাহীন ইউহিসা হে তরাঙ্গরি আরে পাইয়ে দেবা না. ইউহিসা মানে কি হে তরাঙ্গরি. উন্দুজায়ে হে তরাঙ্গরি হানাহীন পাইয়ে হদে বিল্লি কি খৌফনাক বিলার হদে ডর লাগে দেহেন দিলা আওয়াজ কান মে আই. হদে বিলার হদে ডর লাগে দেহেন দিলা হদে আওয়াজ গা হানমান্দা আসছে. মিয়াও মিয়াও आवाज करना म्यांग म्यांग करे होता आवाज़ी बा हानमांदा আসছে. अब तो दोनों की दिल धड़कने लगे. अब तो এখন তো এলে दोनों की দুনিজনের दिल धड़कने लगे. दिल কইলার গুড়া দুধুবার डरे कइलार गुरा दुद्धुवार गुप्पुर गुप्पुर गोर और अवसान खता होगी फरान नियलिजार गो देहेन दिला दहन दिनजन फरान दुद्धुवार कइला दुद्धुवार आरो फरान नियलिजार गो देहेन दिलो गिय मानुष गति फरान जाले गो मरा सारा मार देहेन दिला शट गो दे हेन दिला फरान नियलिजार गो फानो गिय नाशार पाटा तोड़ बागी मजबूर सारा सारा उंदुजा इन दागी गई फिस्सा नफिरियारे दागी गई और सुराख में जा घुसी और गात मादे जायरे गल्ली गई. जेत्ता मादे बिलार आवाज मियाओ मियाओ करे फाइये এখন দিনে জন তোন খইলার গুড়া দুধুবার আরো ফরান নিয়লি জারগো দেহেন দিলা হই এ সারা সারা মজবুরি উন্দুরকল ইনে ফিস্সা নফিরিয়ারে নিহাজ বঙ্গুরিয়ারে দাই হই আরো গাতর ভিতরে যাইরে
গল্যই 6 নম্বর जब बिल्ली चली गई जत्तमदे बिलाई गिए गई और कुछ खतरा बाकी ना रहा और होनो खतरा ओबदियान नहीं खतरा बाकी नहीं तो शहरी ने फिर खाने की तवज्जो की शहर उन्दुजा जीवा सही भाई फितिनो खेसु हाइबल्ला नरमिसाते होई मगर मंतर जंगली दोस्त ने बहुत मन्नत से वापस की इजाजत चाहिए मगर जंगलर दुस्त जंगलर उन्दुजा जीवा सही भाई बिशी नरमर हालत बिशी नरम गरियारे वापस जाइबोल्ला इजाजत चाहिए जत्तमंदे बिलाई गिए गई खेसु खतरा नवबदियान হই ভারিয়ারে তইলে শহরর উন্দুজা জিবাসি বিবিতিনো গাঙর উন্দুজা দুস্তরে কেসু হাইবল্লা নরম সাথে ইজ্জত করিয়ারে কেসু হাইবল্লা হর মগর জঙ্গলর উন্দুজা জিবাসি ভাইয়ে বেশি মেহনত করিয়ারে বেশি নরম সাথে ওয়াফেজ যাই বইলা এজাজত সার और यूं कहता हुआ चल दिया আরো ইয়ান হইয়ার গিয়ে দে ইয়ান হইয়ারে জারগই দে यारो ओ दोस्तों अगर तुम्हारी शहर में गुजारे का यही वो तीरा है तो तुम्ही को मुबारक रहे ओ दोस्तों अगर तुम्हारी शहर में गुजारे का यही वो तीरा है उससे यदि तुम्हार शहर मंदे एंदिला তোমার শহর মান্দে থাগন নানম মান যদি এন্দিলা তরিকা ওইলি তোমার শহর মান্দে থাগন মান যদি জিন্দিগি গরন মান যদি এন্দিলা তরিকা ওইলি ও তিরামানি তরিকাওয়া তো তুমি কো মুবারক রেহে তাহলে তোমার লাবালা অস যদি তোমার শহর মান যদি জিন্দিগি গরন যদি এন্দিলা তরিকা ওইলে তাহলে তোমার লাবালা मुझे को तो वही अपना बेखौफ घर और सादी गजा काफ़ी है मुझे को तो वही मल्ला बोली तो वान अपना बेखौफ घर निजर दरसारा घर और सादी गजा काफ़ी है और सादा हाना है दूरत काफ़ी मल्ला হে দূরত কাফি অস যদি তোমার শহর মাঝ যদি জিন্দি ঘর নমান যদি এন্দিলা তরিকা হইলি তাহলে তোমার বালা মল্লা বলি ওয়ান বালা মোর নিজর দরসার আগর জিয়ান আছে হিয়ান আর সাদা গেজা সুহানা রুটি হালিও মল্লাহিন খাফি সঙ্গে গিয়ে তাহলে নজম মানে হতো শের আসমল্লফ কদে লেখয়া তরবত্তি নিরিয়া কিতাইবা যে লেখকে হিবা তরবত্তি নগুয়া শের লেখি দিয়ে দে मिली खुश रोटी जो आज़ाद रह कर तो ओ खौफ व जिल्लत की हलवे से बेहतर जो टूटी हुई जून पड़ी बेज़रर हो पाली उस महल से जहाँ कुछ खतर हो मिली खुश रोटी जो आज़ाद रह कर सुहाना रोटी जीना सहीन आज़ादत तागियारे मिले आसानत आजाद मानी शांति साथ मिले तू ओ खौफ और जिल्लत की हलवे से बेहतर तो इले ओ डरात दे बेइज्जतीर हालुआत तिनारो बेहतर तो इले मानी যদি সুন্দর বানাতে মনে হইলে ও জিল্লতওয়ালা ডরওয়ালার হালুয়াত তিনারো सुहाना रोटी जीना सेहीन आधा साथे फालियो हिन मल्ला बिशी बाला जो टूटी हुई जोन पड़ी बे जरूर हो बांगा सुरा
জুটুটি যে বাঙা চূড়া জপুড়ি ভাষা নুকসান ছাড়া। তাহলে মানে তুলি বাসটা মানে ভাষা যদি বাঙা চূড়া হইলিও নুকসান ছাড়া। জরর মানে নুকসান, বেজরর মানে নুকসান ছাড়া। তাহলে ভাষা যদি গড় যদি বাঙা চূড়া জুকুড়ি ভাষা হইলিও নুকসান ছাড়া। ফালি উস महल से जहाँ कुछ खतर हो। কোটাহাটি महल জিন আসিহীন কেজি মানে কিছু খতরা। তাহলে কোটাহাটি মেহেলত তিনারো ডর লাগে দেন দিলা কোটাহাটি মেহেলত তিনারো বাঙা চূড়া জুকুড়ি ভাষা নুকসান ছাড়া আছে দিন বেশি বেতর। হ্যাঁ দিয়া কেলা গাঙর উন্দুর যাইয়ে গাঙম মান্দে বিলার আওয়াজ নাই জলম মান্দে বানাইবে দান চইল কেঁচা খচড়া যেন দিলেও বোক সিবে আরাম সাথে হার হনর ডরবন নাই। তাহলে সিবে জুকুড়ি ভাষা রয়ে দিয়া শহরের উন্দুর যা যিবা আসিবা ঠনম মান্দে থাকে বিলার আওয়াজ থাকে বিলার ডর মতর গঙ্গম খাইবারে। তাহলে ইবা কোটাহাটি মেহেলম মান্দে রয়ে দিয়া হেরে কিছু খতরা হেঙ্গ দেওয়া। তাহলে গাঙর উন্দুর জাতুন শহরের উন্দুর জাতিন আরো হিতাল্লা বালা কেলা বাতি হন ডর না দিয়ে বিলে হরিব ইকে হরিব হন ডর নাই হিতে জুকুড়ি ভাষা তাগিলিও নুকসান নাই হেড়ে হিতাল্লা ইয়াম বেশি বালা মানি মানি বুঝাতে চাইলে ও ডর লাগে দে বেজিতির হালুয়া তিনারো সোয়ানা রুটি গেজা জিন আছে হিন শান্তির সাহাতে পাইলে হিমল্লা বেশি বালা। কোটাহাটি মেহেলত মানে কেঁচু হতরা আছে দেহিন দিলা কোটাহাটি কেঁচু হতরা আছে দেহিন দিলা কোটাহাটি মেহেলত তিনারো নুকসান ছাড়া জুকুড়ি ভাষা বেশি বেতর। তাহলে বুঝি পাইছো বলে আশা করো মোর ভিডিও যদি ভাল লাগে থাকিলে লাইক শেয়ার হামাকা করিবা আর যদি নয়া চদ থাকিলে সাবস্ক্রাইব করিবার ফাতি বেল আইকন মজত চিপি দি রাখিবা। এন দিলা মজার মজার নয়া নয়া ভিডিও কল সকল আগতি ফাইতো মন হদে ওই থাকিলি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।